Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Siang actually ya, jam 12. Senang sekali semua dapat berkumpul kembali, terutama Angeling yang sudah sembuh. Tangan ya, Ciponi dan Kojot juga. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena kasih anugerah-Mu lah kami bisa hadir pada siang hari ini di sini Tuhan. Tujuan kami adalah memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia dan berkat yang Kau limpahkan kepada kami dalam satu minggu dan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Kami menaruhkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom everyone. Shalom, puji Tuhan. Siang hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia dan mendengar suaranya pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita sambil menyanyi I worship you, let's worship Him. I worship you, Jesus, I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, Jesus.
worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place, as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, and I love to worship you. We worship you. We love to worship you. Thank you, Jesus. I love to worship you. We worship you. Let your spirit fill this place. Kalau Tuhan tidak, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus menyanyi lagu ini. Boleh tepuk tangan. Silakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian ikhlas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian Tuhan sangkatkanlah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Silakan duduk. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu di The next song, mungkin saudara udah lama belum pernah dengar lagu ini atau sudah lupa. Lagu ini berjudul Pertemuan di Udara. Pernah dengar lagu itu ya? Karena kita akan mendengar firman Tuhan, pertemuan di udara. Kita akan nyanyi lagu ini. Boleh berdiri saudara, karena lagu ini cukup gembira gitu ya. Karena kita akan bertemu Tuhan di udara. Amin. One of this day, soon, very soon. pertemuan di udara, pertemuan yang manis.
song sung will be the leading one in that meeting in the end. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah keirangan, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan di udara. Yeah. Terima kasih Ibu Lydia. Shalom everyone. Tadi pagi saya baru bangun, telinga saya kurang begitu bagus ya. Sekali lagi saya coba ya. Shalom. Masih kurang kayaknya. Shalom. Ah, begitu dong. Saya cuma mau tahu kalian ada di sana tidak, gitu ya. Well, thank you so much for today. I really excited for today because not saying I'm excited physically but spiritually, because today is going to be a good news. Amen. How many of you want to hear the good news? We just sang a song that it's not just a song, it's real. Kita baru dengar lagu itu bukan hanya sekedar lagu, tapi lagu yang menyatakan kebenarannya. I have a friend back in 1974 when we used to be in Indonesia. We had a ministry in Malang. How many of you remember Malang, the city Malang? Udah lupa? Oke. Malang. Jadi saya punya teman namanya Dr. Hari. Salah satu kawan kerja kami di penginjilan LPMI. Dia suka bersaksi. Dokter tapi suka bersaksi ya. Amin ya. Pas satu hari dia bertemu dengan seorang dukun ahli nujum. My friend was an evangelist. He was a doctor. His name was Harry. He met a sorceress, a witchcraft. And this witchcraft told Dr. Hari, he said, "Doctor, I know exactly when I'm going to die." And Fahari said, "Wow, that's awesome." And then Fahari answered, "Well, I don't know when I'm going to die. But one thing I know, if I die, I know exactly where I'm going." Jadi dukun ini bilang, saya tahu kapan saya mati, tapi Fahari bilang, wah, saya nggak tahu, tapi saya tahu pasti kalau saya meninggal dunia, saya tahu saya kemana. Amin. Jadi di dukun dia mulai bingung, dia bersaksi. Dan ceritanya ya saya tidak jelas, dia terima Tuhannya atau tidak. But it is the question. Like he asked this witchcraft, do you know where you're gonna be after you die? And that witchcraft is just quiet. So I'm gonna ask you the same thing today. Aku mau tanya sama, how many of you know exactly where are you gonna be after we leave this earth? Kalian tahu kalian ada di mana setelah kita meninggalkan dunia ini?
How many of you know? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So that has been a question. I've been around for more than 48 years with Ibu Lydia, traveling around the world, Indonesia. Just ask this question. Are you sure that you're going to make it to heaven? You know, surprisingly enough, 80% in the church, Christian, they're not sure. 80% is a lot of numbers. Ada lebih 80% orang Kristen saya tanya keliling nggak tahu, nggak yakin. Amin. Let's pray. Father God, Steve, did you saw the picture already, Steve? When I was talking, I told you. We pray. Father God, we thank you this morning. Bless us as we get together, and bless everyone here that really wanted to know what it is, Lord, according to your words. Bless your words. Bless your servant. In Jesus' name I pray. And everybody say, Amen. Berkati kita semua ya. Siapa yang merasa hari ini kehadiran Tuhan di sini? Lihat, kita tidak perlu dandan cakep-cakep. Saya mau seragam sama istri saya pakai batik merah hitam, jadi suami istri suka gitu ya seragamnya. Ini panas jadi saya nggak pakai jas, maaf ya. Nanti kalau musim dingin kita pakai jas yang 3 lapis ya gitu. Nanti dibeliin sama Andre, nggak apa-apa, Andre Cukong. Sudah, go ahead Steven. Ada 2 foto yang saya mau kasih lihat kalian. Kira-kira foto ini menggambarkan apa? What does this picture tell you? You don't have to say it, okay? There's another picture, Stephen, another one, if you will. So this is another one. Does this picture tell you story? Apakah gambar ini menyatakan cerita tentang apa? Mungkin saudara mulai berpikir ya, apakah ini hanya sekedar gambar atau ada artinya dari gambar ini? Is this picture telling us story or just such a pictures? But I want to share with you about this picture. Is that okay? Saya mau share saudara-saudara tentang foto ini. Okay, let's go to the title, judul pada pagi ini, yaitu pertemuan di angkasa atau di udara. Kita baru nyanyi tadi ya. Meeting in the air, what they call a rapture. How many of you have heard the word rapture? There is no say in the Bible that word, rapture. But it's just a matter of words, but it's about we being caught up in heaven. Kita diangkat ke atas. To rapture, diangkat. Let's read the book of 1 Thessalonica chapter 4. I'm going to go start with verse 16. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tuhan akan turun dari sorga, berarti pertemuan ini bukan di sorga. The Lord is going to come from heaven. Therefore, that means that this meeting is not in heaven, but somewhere in the air. But the thing of it is, I'm going to tell you, the Bible says, who died in Christ will rise. Does it say? Siapa yang mati dalam Tuhan will rise first. Therefore, we have not to be worried about our family who went ahead of us. My family, my parents, they don't die. Because they are okay. Say, my family are okay in heaven. Say, nggak usah nangis-nangis. Boleh nangis, tapi jangan lama-lama. We're going to tell the story, the Bible is going to tell us today. So, malaikat berseru. Malaikat tidak meniup trompet pada saat ini. The Bible says the angel will shout with a loud voice. The Bible doesn't say the angels will blow the trumpet, but there's the word, this is the trumpet of God. Sangkakala Allah, meaning berarti mungkin Allah sendiri yang meniup sangkakala. Karena sangkakala Allah, tapi malaikat berseru. Jadi rame banget ya. Imagine about more than 10 billions probably the angels shouting in heaven. This is not even in heaven, maybe in the air. It's going to be a loud sound of voice.
Dan juga it says that when we died in Christ, at this occasion, will be what? Raised. Will risen. Meaning what? Selama itu tidak ada aktivitas. Baru dibangkitkan setrompet ini. Mengerti? So our people, we explain in the Bible that when we died, Jesus said we are asleep. Kita tidur. We just fall asleep. There's no activities until this moment. The dead in Christ will be raised. And then there's going to be activities in heaven. Haleluya. Jelas firman Tuhan? Jangan yang lain-lain. Saya menjelaskan yang ada di firman Tuhan. Amin. Saya tidak suka memberi firman itu yang tidak ada dibikin-bikin gitu. Karena baru dibangkitkan yang mati. Saat ini. Okay. So let's read John chapter 11 verse 25 about resurrection. That Jesus said, jawab Yesus, akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Hidup walaupun apa? So this is what Jesus said. I am the resurrection. Who believes in me, he will or she will live even though she or he what? Died. So in Christianity, actually there is no death. Dr. Billy Graham mengatakan pada waktu dia meninggal, jangan bilang saya mati, saya hanya cuma pindah alamat. I just changed the address from earth to where? Dr. Billy Graham said. So we see here that Jesus himself saying that I am the resurrection. You better believe in me. Even though you die, you're not going to die, you're going to rise again. Hallelujah. Give Jesus a clap. He's good. Okay, ayat 17, I'm going to go really fast. Verse 17, it says this, sesudah itu, apa? Kita yang hidup, yang masih tinggal akan apa? This is rapture. Diangkat. Okay? Bersama-sama dengan mereka yang mereka sudah bangun tadi, dalam Allah menyosong Tuhan di mana? Di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan forever. So after this occasion, the dead rise and we still alive will be caught up. Tahu-tahu ngilang ya. Ada film-filmnya ya, tinggal pakaiannya. Bayangkan airplane lagi terbang, pilotnya naik. Airplane melayang sendiri tanpa pilot. Contoh. There's a lot of movies being made for this, but I'm going to tell you what happened in the Bible. Now, the Bible says that we will be with God, with Jesus forever. Now, a lot of preachers, I'm not pointing finger, they don't believe about eternal life. They don't believe that when we save forever. Because this word says, we will be with God what? Forever. Kita yakin selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Tante senang ya sama Tuhan. Tuhan Yesus nggak ada air mata, nggak ada penyakit, nggak ada sakit pinggang. Semua beres. How long? Forever. After we being caught up. But make sure we have to be in Christ. Let's see John 14, 1 through 3. Janganlah gelisah hatimu, Tuhan Yesus said, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jesus, next verse 2. Di rumah Bapakku banyak tempat. Tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau nggak ada, aku nggak kasih tahu, tapi ada tempat. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. So Jesus went ahead to heaven, He prepared a place for us. It's not gubuk, it's not rumah dari bambu, bukan. Dari emas. Dari intan permata, bukan dari mas cokro, bukan. Dari yang mulia. Verse 3, what happened after he prepared? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku menyiapkan tempat, baca keras, dan aku dari samping gak jelas nih. Aku akan apa? You have to know. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. So what Jesus is saying, I'll go prepare, I'll come back again. I will come back again to pick you guys up. There are 2 times of Jesus is coming. This is the first one. Number 1, He comes for the believers only. Waktu dia datang pertama untuk menyambut orang percaya. Ini yang pertama, dia tidak injak kakinya di bumi.
Ini kedatangan pertama dia tidak injak kakinya di bumi. Tapi nanti kedatangan yang kedua, nanti panjang ceritanya, saya udah tahu, semua kita udah belajar. Itu tentang akhir zaman, kita udah belajar, udah jago-jago nih hari, semua tahu. Itu nanti Tuhan Yesus nginjek kakinya di bumi. Sekarang belum, ketemu di angkasa, ngerti ya? Let's read John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. You will have eternal life with Jesus. It's not just 1 week. Eternal life is not 1 month. Eternal life is not 1 year, 2 years, 5 years. Someone said to you, eternal life is only 1 month. So when we do wrong and then we go to hell, don't listen to that guy. Because eternal life is timeless. There is no time. Eternity. We will be with God eternity. But make sure that we are in Christ. Because He is the resurrection. Haleluya. Kok dia tepuk tangan dong Tuhan Yesus, dia baik sekali. Oke, apa yang terjadi waktu kita setelah itu? Kita baca ini 2 Corinthians 5:8. I just explain to you. Tetapi ini kata Paulus, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka dan kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada. I like the English version, by the way. English says we are confident, yes, we are pleased to be absent from the body and to be what? Present with the Lord. So when someone died in Indonesia, they always say this, wow, we have a 40 days, 40 hari. Saya tanya, 40 hari apa? Karena mereka Indonesia percaya kalau orang sudah meninggal 40 hari itu masih melayang-layang rohnya. Orang Kristen percaya 40 hari masih melayang-layang, kemenung dia. Jajan es krim melayang-layang. Nanti 40 hari dirayakan supaya dia lepas rohnya. There is no such a thing. The Bible says to be absent from this body is to be present with the Lord right away. Maybe we are asleep. That's another study. But Jesus said about Lazarus, he's not dead. Lazarus they told Martha, he's just asleep. Cuma tidur. Dia bangunkan orang mati. Ini enggak mati, tidur, bangun. Itu Jesus. In Jesus there is no death. Everybody live. Ada amin. Point number 2. Well, I'm gonna go fast. Dalam apa? Segala mata kita akan diubah. In a twinkle of an eye, we shall be changed. Like when you weak, mari kita ngedip, lagi ngedip begini, tak tahu kita apa? Berubah. Twinkle of an eye meaning it's just like, you know, ngedip. We change. Berubah. Who says that? The Bible says that. Let's read the 1 Corinthians 15, 51, 53, 1 Korintus. Kita baca ayat 15. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan apa? Mati semuanya. Tetapi kita akan semua akan apa? Diubah. We are not gonna die. Maybe we transfer. Then we shall be changed. Changed into what? Dirubah jadi apa? Next verse. Dalam sekejap mata, twinkle of an eye, pada waktu itu, nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Yang mati, yang hidup akan diubah. Kita yang mati dibangkitkan, yang hidup naik, tapi gak pakai tubuh ini. Ada tubuh yang baru. Karena kita nggak bisa naik ke angkasa dengan tubuh ini, pecah. Makanya kita pakai monkey suit. All the astronauts, why they wear monkey suit? Because this body cannot go to the outer place. It's gonna explode. No oxygen. That's why the Bible says we have to be what? Change. Kita harus dirubah dulu sebelum kita naik. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. So this body will decay, ruin, gone. But the spirit in our soul is not. Well, we're gonna have a new what? Body. Kita akan punya tubuh yang baru. Amin? Mau nggak? Ini yang saya bilang, tubuh nggak ada COVID. Nggak ada batuk-batuk, nggak ada sakit pinggang, nggak ada dokter operasi, tubuh yang baru. Okay? For instance, let's read
1 Corinthians 15 verse 40 and 49 verse 40. Ada tubuh apa? Sorgawi dan ada tubuh apa di duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi itu lain daripada kemuliaan tubuh dunia. This and the body, heavenly body, say heavenly body. Someday you believe or not, the Bible says we shall be changed. We all who believes in Christ, we're going to have a new body. It's called heavenly body. Tubuh apa? Surgawi. Nggak ada mati, nggak ada sakit. Tapi ini udah nggak lagi. Jadi biar kita bopeng-bopeng is oke lah gitu ya. Jerawat nggak apa-apa ya. Ganti semuanya. Amin. Verse 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dan apa yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surga. We shall be changed. You know what happened? It could be today. Bisa malam ini. Saya nggak bohong loh. I don't like to lie to people. But it could be changed. Maybe tonight. Are you ready? Angel, ready? You're going to have a beautiful heavenly body. Jesus said there's no marriage in heaven. Everybody fly like an angel. Angel, right? That's the Bible says. Kita nggak usah lagi bawa mobil. Nggak ada tabrakan di surga, mobil, motor. Kalau Andre naik sepeda kali ya, becak kali. There's no becak, there's nothing. Why? I'm telling you, let's go to next point number 3. Hari Tuhan datang seperti apa? The day of the Lord as a thief. Nobody knows. Like I said earlier, it could be today. Could be what? Tuhan bisa datang malam ini. Gak ada yang tahu. How do we know that? The Bible says that. Even Jesus said that. Let's read 1 Thessalonians 5, 1 and 2. Paul said this. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu ditulis kepadamu. We have to know this. Dikatakan verse 2, Stephen. Karena kamu sendiri apa? Tahu. We have to know this. Benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti the day of the Lord comes as what? A thief. We don't know. We don't know. Next verse, Stephen. Matthew 24:44. Jesus said, sebab itu hendaklah kamu juga siap, sebab karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu diundang. Who says this? Jesus says this. When Jesus telling you something, he never lies. He meant what he said what he meant. Dia tidak pernah bohong. Dia bilang kita siap karena Tuhan akan datang. Kita nggak duga-duga. Nggak tahu. Paulus bilang, Tuhan Yesus bilang, 2 orang sepakat, 1 orang sama, setuju ya. Next verse, Stephen. Yohanes tulis di Wahyu, Tuhan Yesus ngomong, karena itu apa? Ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan apa katanya? Bertobatlah. To get ready, sometimes you have to repent to make it clean. Because why? We are the bride of who? Kita nih pacar tunangannya Tuhan. Kita siap, dia datang kita disambut. Ada ayat mengatakan peliharalah roh, jiwa dan tubuhmu dengan tidak bercacat sampai hari kedatangan Tuhan. Take care of your body, soul and spirit without blameless until the day of the Lord comes. This is what it is. Amen. Next verse. Jesus said, Wahyu 16:15. Lihatlah, bahasa yang keras. Lihatlah aku, yaitu Yesus, datang seperti pencuri. Who says this? Jesus says this. Tuhan Yesus datang, aku datang, kamu nggak tahu kapan. Enak banget ya kalau Tuhan Yesus kasih tahu kita, nanti aku datang tahun 2021 tanggal 26 Juli. Kapan tuh? 26 Juli 2021. Kapan tuh? Besok. Kelabakan nggak kita? Oh, kita mau tahu kapan? Ayo dikasih tahu, tapi besok. Kelabakan nggak orang? Kelabakan, mendingan gak usah dikasih tahu. So Jesus never knew, because if he told you, could be tonight, could be tomorrow, we all panicky.
Trust me on that one. We're going to get panic. Well, I have to go to church. I have to pray. I have to give money to people. Whatever. It's too late, baby. If it is tomorrow. Or if it is tonight. We don't know. Because Jesus says so. Okay, saya udah selesai. Aplikasinya apa? What's the application? Now you know, no, I know that the day of the Lord is going to come soon. Cepat kita akan ketemu dia di mana? Let's read Hebrews chapter 9 verse 27a. Ibrani. Apa enggak kebaca dari sini? Dan sama seperti manusia ditetapkan atau ditentukan untuk apa? Untuk mati hanya satu kali. Ini bagian A. In English I like. And it is what? Appointed, meaning appointment for men to die once. There is no such a thing. We die and we come back again as a cow, as a monkey. Recreation. No, we died only once. The Bible says it is appointed. Guys, listen. Janganlah kita khawatir banyak tentang COVID nanti atau Delta. We don't have to worry about any pestilences, COVID or whatever, because, listen my words, because for the Christians to die is an appointment with God. You got it? Orang Kristen meninggal itu ditetapkan oleh siapa? Tuhan. Mau itu COVID, mau itu apapun, kita gak usah khawatir. Ini orang Kristen. Hamba Tuhan. Banyak ketakutan. Wah, aku gak senang. No. Kematian orang Kristen ada di dalam tangan siapa? Tuhan. It is appointment. Ditetapkan oleh Tuhan. Kita biar mau udah setengah mati, mau udah bengek ICU, kalau Tuhan bilang belon, belon. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Makanya saya nggak takut sama COVID. Saya nggak takut. Sama setan pun saya lawan setan. Kuntilanak saya lawan. Kan lebih besar dia di dalam kita, ya tidak? Di roh semua ini, roh COVID. Tapi kita punya masalah, kita mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Kita semua mau masuk surga, tapi kagak mau mati. Aneh nggak? Kan kalau mau masuk surga mati dulu. Bukan gua nyumpahin mati, bukan ya. Tapi soal mati itu di tangan Tuhan. Katakan aku tidak takut mati. 1, 2, 3. Karena Tuhan yang menentukan. Untuk orang Kristen. Ngerti? Siapa yang bilang? Alkitab. It is appointed. Appointment. For men shall die. Halo? Jadi gak usah khawatir-khawatir ya. Tetapi iman sama hikmat Tuhan harus bekerja sama. Sekali lagi, iman dan hikmat Tuhan harus apa? Jangan kita bilang, oh gue udah dengar Pak Ritio bilang kita terus kita gak ada hikmat Tuhan, ada COVID, orang senang gitu, oh gak apa-apa, saya ngumpul aja sama mereka. Itu kan bodoh ya, karena hikmat dunia adalah apa? Kebodohan bagi Tuhan. Ada orang bilang sama saya, Pak, ternyata hamba Tuhan banyak kepapar juga mati. Loh, kita ini bukan pasukan berani mati. Tidak ada dibilang kita ini pasukan berani mati. Bodoh. Hikmat manusia adalah kebodohan. Walaupun kita berapi-api, iman itu jangan sembarangan. Tuhan Yesus bilang jangan kamu mencobai Allah. Itu iman. Ya benar tidak? Jangan kita mencobai Allah, pakai hikmat Tuhan. Yakobus kata kalau kita kurang hikmat, minta dari Tuhan. Dia dengan segala murah hati dikasih. Minta dengan if you lack of wisdom, ask God. He will generously give it to you. Faith and wisdom of God has to work together. Therefore, we cannot just like all these people, oh, I don't care. You crazy. Amin? Ngerti? Tapi bukan berarti kita takut mati, begitu. Ya tidak. Jadi dia tidak usah, kita tahu mati hidup di tangan Tuhan. Say it. I'm not worried about dying. Say it. Masih gak ada yang berani ngomong.
The Bible says, your life in my hands, Jesus said. Even though if we died, we will rise again, we will live if we are in Christ. Kalau kita dalam Tuhan, mati itu cuma pindah alamat. Mau tinggal di bumi apa di sorga? Mau di mana? Saudaraku, percaya Tuhan hari ini. You gotta trust God. Like I said always, believe is not good enough. To believe in Jesus is not good enough. Because Satan believed, he trembled. Satan believed, but Satan never trusts God, never trusts Jesus. Satan never accepts Jesus as the Savior. That's why the Bible says, as many as receive Jesus, to them God give the power to become what? His children. You have to receive. Believe is not good enough. The Bible says if you believe and receive, you confess with your mouth and believe in your heart, you will be saved. Today and ada amin. Siapa yang senang dengerin ini? Lihat. Senang gak dengerin? Saya bukan nakutin. Saya menyatakan kebenaran supaya kita malah semangat ya tidak melayani Tuhan. Amin. Semangat melayani Tuhan. Karena kematian di tangan siapa? Tangan Tuhan. Jadi juga kalau kita misalnya ini hari dipanggil Tuhan, kita akan tidur. Ada satu cerita, saya akan tutup dengan satu ayat lagi. Ada cerita anak kecil, there's a little girl. She went to Opa's house. Tadi malam kami spend waktu sama cucu-cucu enak seharian. Tahu-tahu anak cucu ini tertidur di sofa. She fell asleep on the sofa at Opa's house. She was like sleep, like a baby sleep. You know. She woke up. Right away she woke up. And she woke up. She, where am I? And she remembers, hey, I remember I fell asleep at Opa's house in the sofa. Why do I wake up here at my house? Tanya papa, kok saya tadi kayak saya tidur di rumahnya Opa di sofa. Kok saya bangun saya ada di rumah saya. Papanya bilang, papa gendong kamu waktu tidur. Amin. Waktu kamu tidur di rumahnya Opa, papa gendong kamu bawa pulang ke rumah. Ada haleluya. Apa artinya? Kita tidur. Siapa yang bawa kita? Malaikat. Angels. Your name is famous to the angel. Angels. When we got called, angels carry us. Angels. Hey, you guys, where are you from? I just carry angels for you, Lord. This is angels, beautiful angels. This is very beautiful and smart and gorgeous. How many of you have watched the movie Heaven Can Wait? Long movie. I thought it was Heaven, the guy that died. You know, it's just a funny movie. But the angels keep begging him, now. No, I want to be. Now you cannot. You're already done on earth. We're done. We're so done. Dikatakan di sini bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus secara pribadi, waktu kita dibangkitkan, kita dikasih tubuh yang baru. Tubuh yang, kok pada nggak excited dikasih tubuh yang baru? Siapa tahu Anda bisa ganteng kayak saya nanti. No, just kidding. Anda nggak gitu ya. Yang baru, sorgawi. I like to have the heavenly body. Maybe I look like Arnold Schwarzenegger. I don't care. As long as it's heavenly body. Amen. Amen. Dan kita yang masih hidup dengan sekejap mata. Katakan sekejap mata. Kita ngedip, kita berubah. Ngedip dong. Berubah. Sementara kita berubah, kita Kapan? Tuh kok bingung baru diajarin. Kapan? Bisa ini malam gak? Siap gak? Amin. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Siapa yang mau hidup selama-lamanya di dunia ini? Lihat tangannya. Siapa yang mau tinggal di sini? Utang banyak. Ngapain hidup punya utang banyak? Kan di surga gak ada utang. Tapi jangan ninggalin utang ya kalau kita dipanggil Tuhan ya. Dan saya pribadi sungguh-sungguh percaya bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus di angkasa itu sudah sangat dekat sekali.
Very close. The Bible says when the sign, everything, the trumpet draw near, you better look up. Better look, lihat ke atas. Wow, how beautiful it is. But the Bible says the whole world is going to witness that. Haleluya. Kita bisa kenal nggak? Bisa kenal. Ketemu Papa. Oh, Papa kok masih muda lagi. Ketemu Eyang, ketemu Engkong, ketemu Cicit, anak-anak ketemu yang udah duluan di surga. Ketemu, bisa ngenalin. Cuma nggak bisa bersekutu. Semua kita nyembah Tuhan. Karena tubuhnya bukan beginian, nggak ada nafsu, nggak ada segala macam. Ada amin, nggak ada emosi, nggak ada apa-apa. Cuma kita menyembah Tuhan. Ada amin. Jadi udah dekat, saya akan tutup dengan ayat ini. 1 Tesalonika 5 verse 4 and 6. Read ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga apa? Hari itu tiba. Datang kepada kamu seperti pencuri. Next verse. Karena kamu semua adalah anak terang dan anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Next verse. Loud. Sebab itu, balai jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jagalah. Amin. Be on guard. Aku malas ke gereja. Besok aja, minggu depan aja. Tahu-tahu Tuhan datang besok gimana? Hah? I don't want to go to church tomorrow, today. I'll wait till next week. What if Jesus comes tomorrow? Hello? Wait, Lord, I have to go to church first. I have to do this first. No, it's too late. Because every single thing that we did today, that we are doing today, every single moment that we do, every single second that we do today, we worship, it is registered in the book of heaven. Semua yang kita lakukan setiap detik ini, sekarang ini, semua ditulis di kitab apa? Kehidupan. Satu kali dibuka. Yang baik dengan yang buruk. Oke? Dibuka. Kita lihat gambarannya serem ya. Coba layar televisinya Tuhan dibuka, diputar lagi film kita dari bayi. Mau nggak? Kok Kinto mau nggak diputerin film Tuhan dari mulai kecil? Masih ingat SD nyolong mangga tetangga, rambutan, diputar lagi filmnya. Enak nggak? Tapi semua video film itu dihapus sama tombol merah. Apa tombol merah? Darah Yesus. Selesai, hilang. Haleluya. Makanya kita harus mati dalam Tuhan Yesus. Hilang semua. Saya bikin recording, ini kita bikin recording. Semua kan enak ya. Kita pencet di komputer, hilang semua. Amin. Jadi doanya gimana? Waktu saya udah habis. I want to ask you people. Make sure that you have Jesus in your heart. Saudara-saudara di rumah, ke gereja tidak menyelamatkan kita. Gereja kita tidak bawa kita ketemu Tuhan diangkat. Gereja tidak. Agama apalagi. Agama gak kemana-mana. Agama dibuat oleh orang berdosa karena semua manusia sudah berdosa. Apa yang dipegang oleh manusia itu dosa. Agama itu semua dosa. Hanya Tuhan Yesus. Gereja tidak menyelamatkan. Make sure you receive Jesus today. Don't wait. Don't wait. Say it. I'm not going to wait. Say it. I'm not going to wait, not even tomorrow. I want to make sure today I'm saved. Let us pray. Father God, we thank you that your words is true. Your words never lied. Especially your words, Jesus. Because the Bible says there is no lie in the mouth of Jesus. Jesus never lied. But lying is from the devil. Because he is the father of lies, the Bible says. So today, make sure. Everybody say this with me. Dear Jesus, I make sure that I have you in my heart. Today. Saudara berdoa, Tuhan Yesus, aku mau memastikan bahwa aku ada Tuhan Yesus di hatiku. Thank you, Lord Jesus, for saving us. Thank you for all your promises. Someday, any moment, we'll be caught up to heaven. Kita diangkat. Rapture. We will be with the Lord Jesus forever and ever
and evermore. We are not afraid of dying. We are not afraid of COVID, any pestilence, any disease. We're not afraid because dying is in your hand, Jesus. And in your name we believe and we pray. Semua katakan, amin. Thank you, God bless you. Terima kasih Pak Litio untuk firman yang diberitakan pada siang hari ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat berbicara pada kami masing-masing dan melakukan bagiannya. Saat ini kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman atau saudara-saudara yang senior. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa untuk teman-teman kami, untuk Lina yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan dia. Cukupkan segala kebutuhannya. Dan kami juga mau berdoa untuk Tony yang mengalami vertigo. Tuhan tolong sempurnakan kesembuhannya. Kami juga terus berdoa untuk Cilusi, untuk Ibu Aimin, untuk Kohandi dan Ciliani dan Mike. Tuhan tolong tilik mereka satu persatu, sembuhkan dari yang sakit. Engkau tahu apa yang mereka derita. Kuatkan tubuh dan imannya Tuhan. Untuk tim suami Irene, tolong Kau sempurnakan dan kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk para senior dan seluruh jemaat Maranatha. Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka. Kuatkan dan imannya, berikan sukacita yang datang daripada-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan tolong Engkau jaga dan lindungi kami. Dengar doa seru kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Amin. Thank you Pak George. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Pak. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah berkat dan kelimpahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Kiranya juga persembahan ini dapat digunakan untuk menghormati dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi lagu agak lain. Kita akan nyanyi Maranatha lagu ini. Aku senang lagi. Sambut kedatangannya.
Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Kita akan menerima berkat. Tetap berdiri. Semua ada sukacita? Semua beres? Beres ya? Semua nangkep firman Tuhan? Nanti kan ada rekamannya ya di Andre ya. Kalau saudara mau share mau teman-teman ya, mungkin ada saudara yang lain, mau dengar ini firman di share supaya mereka ngerti ya. Jangan cuma dongeng, orang dongeng dengar firman Tuhan ini benar karena Tuhan Yesus ada tercatat. Oke ya, nanti ada rekamannya Andre bisa bagi ya. Bukan saya jualan nih, bukan, untuk nolong yang lain ya. Nanti mungkin saudara saya bilang Andre kasih firmannya, saya kirim saudara-saudara saya semua. Ritiau di Indonesia, kami bikin Zoom sekarang, udah 6 bulan. Pelan-pelan susah bengkoknya, tapi sekarang udah jadi satu. Kita punya rencana setelah ini berkumpul, kita memenangkan Indonesia. Karena Ritiau ini pemain musik semua, pengkhotbah semua, pendeta semua. Tinggal bagaimana kita satukannya nanti, amin. Beritakan Injil, Tuhan sudah dekat. Mari kita terima berkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Church, let's go home. Well, we're gonna receive the blessings, that is spiritual blessings from God our Father in heaven. Let's raise our hands. Mari kita tadakan nanti. May the love of God, the love that eternal, the love that's so agape, the love's forever, the love that never ends, and all the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our friend, and our Master, and the fellowship, and the power of the Holy Spirit abide in us from now until Maranatha, Jesus comes again, maybe today. Everybody say, Amen. God bless you. God bless you. Kita akan nyanyikan lagu terakhir sebelum duduk. Ini lagu bagus. Praise Him, all
Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.